والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. محترم حاضرین، بلا تمہید کے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں چونکہ وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے. صفحہ نمبر کہاں تک پڑھے تھے ہم؟ 37 پورا ہوا تھا. 37 نہیں ہوا تھا پورا، شروع کرنا تھا. نماز وہی تو نماز کے سلسلے میں بات ہم کر رہے ہیں. اپنی پیچھے نماز کی اہمیت بھی بتلائی گئی، نماز کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں. اب مزید ارشادات جو ہیں وہ یہاں آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. دیکھیں جو ہے مزید فرمایا ہے، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیں اور نماز قائم کریں. یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. بارہا ہم نے سن رکھا ہے یہ. اور پھر اس کے بعد اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا آپ فوراً نماز کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. ہر وقت کوئی بھی معاملہ، جیسے تیز ہوا چلی تو نماز پڑھ لی گئی، سورج گرہن ہوا تو نماز پڑھی، چاند گرہن ہوا تو نماز پڑھی، بے چینی ہوئی تو نماز پڑھی، کہیں سے آئے واپس تب نماز پڑھی، کہیں جا رہے ہیں تو نماز پڑھی. تو ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں نماز ادا کرتے تھے. اچھا، دوسری بات، نماز جو ہے مومن کے دل کی روشنی ہے. جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کا دل روشن رہتا ہے، منور رہتا ہے. اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اندھیرا ہوتا ہے اس کے دل میں، ضمیر میں اس کے اندھیرا ہوتا ہے. تو محشر کی جو تاریخی میں نور بن کر کام آنے والی ہے یہ نماز. نماز پڑھنا معمولی چیز نہیں، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت. اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز نور ہے. نماز نور ہے، اور نور کی جو روشنی ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. اسی لیے جنت میں جو وعدے کیے گئے ان میں سے ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ وہاں سورج نہیں ہوگا. اور جب سورج نہیں ہوگا تو اجالا کہاں سے آئے گا؟ نور سے آئے گا. سورج کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ سورج کی روشنی میں تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، جنت میں وہ بھی نہیں رہے. تو نور سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ روشنی عطا فرمائے گا. تو وہی نور نمازوں کے ذریعے سے بندہ حاصل کرتا ہے، دل منور ہوتا ہے. کل قیامت کے دن اور قبر میں بھی اللہ رب العالمین انہی نمازوں کے ذریعے سے اس کو کامیاب فرمائے. اور ایک جگہ فرمایا کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، نماز اس کے لیے بروز قیامت روشنی یعنی برہان اور نجات کا ذریعہ ہوگی. یہی نماز انسان کو بچائے گی، نور ہوگی، روشنی ہوگی اور برہان ہوگی اللہ رب العالمین کے سامنے. اچھا، نماز میں مومن کے لیے نفس کا سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور پوشیدہ ہے، یہ ساری چیزیں اس میں پوشیدہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اس ناحیے سے جس دن آپ نماز پڑھنے والے بن گئے سمجھو زندگی کامیاب ہو گئی. نماز تو پڑھنی ہے، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے جب ہم اس مقام پر پہنچ جائیں تو سمجھے آپ کی زندگی کامیاب ہو گئی. کیا؟ کون سا مقام؟ جب آپ کو لگے کہ میرا دل بے چین ہے، میں نماز پڑھوں مجھے سکون ملے گا. جب یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں مسجد جا رہا ہوں دل کے سکون کے لیے، میں مسجد جا رہا ہوں دل کو آرام دینے کے لیے، جب یہ کیفیت آ جائے تب سمجھنا کہ میں حقیقی معنی میں اللہ رب العالمین سے میں جڑ چکا ہوں. ورنہ نماز صرف دکھاوا، ضرورت یا پھر ذمہ داری، یہ سب تک جب ہم پڑھتے رہیں گے نا فائدہ نہیں ہے. نماز پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہنچ گئے ہم کہ اب نماز دل کا سرور بن جائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے نماز، یہاں سے انسان کی کامیابی اور معراج جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے نماز کو اس طریقے سے اور اس انداز سے ادا کرنا. اس کے بعد دیکھیے، نماز یہ خطاؤں کو مٹانے والی چیز ہے. خطاؤں کو یعنی کہ
गुनाहों को, गलतियों को, खताओं को मिटाती और गुनाहों के लिए कफारा बनती है। छोटे छोटे गुनाह जो है ना वैसे ही माफ हो जाते हैं इन्हीं इबादतों से, नमाज से बहुत सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। क्या कहा गया कि जोहर पढ़ने के बाद में असर पढ़ने के बाद जोहर असर के बीच में जितने भी गुनाह होते हैं सब क्या होते हैं, माफ हो जाते हैं। फिर असर से लेकर मगरिब तक बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक मिसाल दी कि एक बंदा है जिसके घर के सामने नहर बह रही है और वो उस नहर में गुस्ल करता है बार बार, उसके जिस्म पर मैल रह सकता है, नहीं रहेगा। इसी तरह से 5 मरतबा नमाज पढ़ने वाला बंदा उसके कोई नामा अमल में गुनाह हो सकता है, नहीं हो सकता। ये जब हम गहराई के साथ में सोचेंगे ना तब हमें मालूम होगा कि जन्नत तो पानी है, जहन्नम में तो कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि कोई चाहेगा भी नहीं कि मैं जहन्नम में जाऊं। हर किसी की ख्वाहिश कि मैं जन्नत में जाऊं। जन्नत को पाना बहुत आसान कर दिया, लेकिन शैतान ने हमारे दिमाग में उसको मुश्किल बना दिया। 5 वक्त की नमाज पढ़ लीजिए आप, आजाद है। देखो, मैं और आप या हम मुसलमानों की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है जानते हैं? हम कभी अपने बारे में सीरियस हुए ही नहीं। हम कभी अपने बारे में कभी नहीं सोचा मेरी कब्र, मेरी जन्नत, मेरी जहन्नम, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे लोगों की फिक्र है, मुझे खानदान की फिक्र है, मुझे रिश्तेदारों की फिक्र है, मुझे मोहल्ले की फिक्र है, गली की फिक्र है, दुकान की फिक्र है, गाड़ी की, सबकी फिक्र है। मुझे मरना है इसकी फिक्र नहीं है। अच्छा, जब अपनी बात आती है तो क्या कहता है? देखेंगे क्या होता देखेंगे। ये मामूली बात नहीं है। हमने मामूली अपनी इस चीज को समझ लिया। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जानते हैं आप, तब जाके जन्नत मिलेगी। खेल नहीं है गुड़िया गुड्डों का, ये बस ऐसे करके हो गया, बहुत मुश्किल है। इसीलिए नमाज लाजिम पकड़े आप। नमाज जिसकी बराबर है, सही है, कामयाब है इस इंसान। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफारा बन जाती है। और भला बतलाओ, अगर तुम में से किसी शख्स के दरवाजे पर, जैसे हमने कहा कि नहर है वो, जिससे वो रोजाना 5 मरतबा नहाता हो, क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा? नहीं। साहबा ने अर्ज किया कि उसके जिस्म पर तो कोई भी मैल नहीं रहेगा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस यही मिसाल सलाते खमसा यानी 5 नमाजों की है। अल्लाह ताला ने उनके जरिए से गुनाहों को अल्लाह मिटा देता है। अच्छा, गुनाह नमाज से कौन से गुनाह मिटते हैं? ये बात याद रखना। गुनाह सगीरा, कबीरा के लिए तौबा करनी पड़ेगी। जो बड़े बड़े गुनाह हैं उनके लिए तौबा करनी पड़ेगी, और तौबा किए बगैर मर गए तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ होगी। इसलिए बड़े गुनाहों से हमेशा बचते रहना। छोटे छोटे गुनाह उनसे भी बचना है, हत्तल मकदूर कोशिश करनी है, लेकिन बहसियत इंसान अगर हो भी जाते हैं तो यहाँ से वो मिटते रहते हैं। उसके बाद देखिए, एक जगह और इरशाद फरमाया 5 नमाज और जुमा दूसरे जुमा तक के गुनाहों का कफारा है जो उसके दरमियान होंगे जब तक कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब न किया जाए। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जुमा से लेकर जुमा तक, एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक के सारे गुनाह इंसान की जो है वो मिटते रहते हैं। उसी के बाद देखें, नमाज का बाजमात अकेले नमाज अदा करने से 27 दर्जे अगर मकाम उसको तय करें तो 27 दर्जे जो है वो 27 गुना से, एक होता है गुना मीन्स इससे ज्यादा, गुनाह बोले तो मामूली जो गुनाह होता है, इसलिए गुनाह और गुनाह में फर्क समझना। गुनाह होता है, गुनाह ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो बात लिखी गई है वो गुनाह लिखी गई है, गुनाह नहीं। तो कहा गया कि 27 गुना से ज्यादा अफजल है, जैसा कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद है कि कल क़यामत को अल्लाह से इस हाल में मिले कि वो मुसलमान हो, तो उसे चाहिए कि वो इन सलावात यानी नमाजों की पाबंदी करे जब इनके लिए आजान दी जाए, इसलिए कि उसने तुम्हारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिदायत के तरीके मुकर्रर फरमाए हैं, और ये सलावात यानी नमाजें भी हिदायत के तरीकों में से हैं। और अगर तुम नमाज अपने घरों में पढ़ोगे, जैसे ये
پیچھے رہنے والے اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو شخص بھی وضو کرتا ہے اور اچھے ڈھنگ سے کرتا ہے وضو، اور پھر ان مسجد میں، یعنی کہ جو پاس میں جو مسجد ہے، مسجد میں کسی اپنے پاس کی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں مسجد کا قصد کرتا ہے۔ اب یہاں پر روکیں آپ، مسجد میں سے کسی مسجد کا قصد کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات جان لیں کہ ساری جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ہر مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، یاد رکھ لو، ہر مسجد میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایسی مسجد جس کا تعلق قبر سے ہے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ جس مسجد کے احاطے میں، مسجد کے پاس میں قبرستان ہو، وہاں نماز پڑھنے سے بچنا، کیونکہ کوئی خبر نہیں کہ وہ مسجد عین قبرستان پر ہی بنی ہو، اس کے امکانات ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا ہے، ضروری ہے، صحیح ہے، لیکن جس مسجد میں آپ جا رہے ہیں اس مسجد میں شرکیہ اعمال نہ ہوتے ہوں، اس بات کا خیال رکھنا، شرکیہ کام نہ ہوتے ہوں، وہاں پر نبی، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ ہوتی ہو، اور سب سے بڑی بات، جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں اس کے عقیدے کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میں جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں یہ عقیدہ کیا رکھتا ہے۔ اگر عقیدہ معلوم نہیں ہے آپ کو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، غلط ہے وہ۔ آپ کو نماز پڑھنا ہے، ایک نہیں 4 بار پڑھنا ہے، بار بار پڑھنے کا موقع ہے، آپ اس سے تفصیلاً گفتگو کر لو۔ اور پھر اس سے بڑی بات، ہماری مسجد موجود ہوتے ہوئے دوسری جگہ نماز پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم اہل حق ہیں اور یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں حق پر رکھا ہے۔ ہم دوسروں کے پیچھے جا کر نماز پڑھیں گے، ہم دوسروں کو کیا اصلاح کریں گے؟ پھر ہم دوسروں کو کیسے اپنی طرف بلائیں گے؟ تو یہ اس کا خیال کریں آپ۔ اب بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی جماعت نہیں ملتی، جماعت کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے، 27 درجے ثواب ہے، لیکن جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اس کا عقیدہ اگر درست نہیں، وہ 27 کیا لینے سے دینے پڑ جائیں گے۔ ایک بار جماعت چھوٹے گی نا، دل میں درد ہوگا، دکھ ہوگا، دوبارہ سے جلدی آئیں گے آپ۔ ایک ہی بار تو ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ زندگی میں آپ جماعت کبھی نہیں چھوڑتے، نہیں چھوٹتی، چھوٹتی ہے، کئی بار چھوٹتی ہے، یہ تو ایک بہانہ ہے۔ تو مسجدیں ہماری موجود ہونے کے باوجود نماز معمولی عبادت نہیں ہے، اس کو ایرے غیرے کے پیچھے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے سب سے بڑی جو شرط ہے وہ عقیدہ ہے۔ جس امام کا عقیدہ اگر اچھا نہیں ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اور کسی بھی صورت میں نہیں پڑھ سکتے۔ بہتر ہے آپ اکیلے پڑھ لیں، بہتر ہے آپ اکیلے پڑھ لیں، جماعت میں نہ پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کسی ایسے انسان کے پیچھے نماز پڑھیں جس کا عقیدہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، تو اب یہ بات آئی تو میں نے بتا دی آپ کے سامنے۔ تو مسجدوں میں سے فرمان ہے کہ مسجد میں سے کسی مسجد کا قصد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر اٹھنے والے قدم کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور درجہ بلند کرتا ہے، اور ایک گناہ کو دور کر دیتا ہے، اور گناہ کو دور کر دیتا ہے۔ اور میں نے تو اپنے لوگوں کا یہ خیال دیکھا ہے کہ نماز سے وہی منافق پیچھے رہتا ہے جو کھلم کھلا منافق ہوتا ہے، اور آدمی کو دو آدمیوں کے سہارے لڑاتا ہے اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، 2 آدمیوں کے سہارے لایا جاتا ہے اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی ایک لمبی روایت ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو مسجد میں آنا چاہیے، اس بات کی طرف رہنمائی ہے۔ آپ گھر سے وضو کر کے آئیں، اس کے لیے زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ گھر سے وضو کر کے یہاں تک آئیں گے، جتنے بھی قدم آپ چلیں گے اس میں سب میں آپ کے درجات بلند ہوں گے، گناہ مٹتے رہیں گے، ایک یہ فائدہ ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ نماز سے پیچھے مومن ہو کر، مسلمان ہو کر اگر نماز سے آپ پیچھے رہتے ہیں تو ڈرنا چاہیے کہیں آپ کے اندر نفاق تو پیدا نہیں ہو گیا، کیونکہ نفاق ایک بہت بڑی بیماری ہے جو مومنوں میں ہوتی ہے، کافروں میں نہیں ہوتی۔ دیکھو مکے کی زندگی کب تک ہے؟ کتنے سال ہے مکی زندگی؟ کتنی سال ہے نبی بننے کے بعد؟ 13 سال تک۔ مکی زندگی میں 2 ہی لوگ تھے،
یا تو مومن تھے یا کافر تھے، یا مومن یا کافر۔ ہجرت کے بعد ایک تیسرا گروہ وجود میں آیا، اور وہ کون تھا؟ منافق۔ وہ کہاں ملے؟ مدینے میں۔ مکے میں دو ہی تھے، یا تو مومن تھا یا کافر تھا۔ اب کافر مشرک دونوں برابر ہی ہوتے، لیکن مدینے میں جانے کے بعد میں کیا ہوا؟ تیسرا گروہ ملا۔ وہ کون تھا؟ منافق۔ کہاں سے آیا؟ وہ انہی میں سے تھا۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر وہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی چاق و چوبندی کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن جب نبی نہیں ہوتے تھے سستی دکھانے لگتے تھے۔ ہاں، نماز میں سستی کرنا یہ نفاق کی علامت ہے، تو بچنا، یہ بری بیماری ہے۔ اور منافقوں کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، نچلے گڑھے میں، نچلے درجے جہنم کے منافق جانے والا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، نماز میں خشوع اور خضوع یہ بھی ضروری ہے۔ حضور قلب، دل کی حاضری، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہاں ہوں میرا خیال کہیں اور چل رہا ہے، گلی میں کیا چل رہا ہے، دکان میں کیا چل رہا ہے، گھر میں کیا چل رہا ہے، میں نے کیا کیا ہے، وہ سارے خیالات میں اپنے رکھ لے کے نماز پڑھ لوں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ نماز میں حضور قلب کا اہتمام اور نماز کی محافظت اور پابندی دخول جنت کا سبب ہے، دخول جنت کے اسباب میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین کے ارشاد المؤمنون کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہاں پر لکھا جا رہا ہے، وہ آپ دیکھیں کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو لگاؤ بیکار باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتیوں والے، یعنی ملامت بولتے نا، ملامت کرنا، تو اسی کا یہ ملامتی میں سے نہیں ہیں۔ یعنی کہ اگر اپنی بیوی کے علاوہ اگر کسی اور کے ساتھ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، سب سے پہلی بات اجازت کس کے ساتھ ہے؟ بیوی کے ساتھ، اور اپنی ملکیت یعنی اپنی لونڈی کے ساتھ، کیونکہ وہ زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھیں۔ لونڈی کس کو کہتے تھے؟ ایک ہوتا تھا غلام، ایک ہوتی تھی لونڈی۔ جب جنگ جیتی جاتی تھی تو دشمن جب بھاگتا تھا وہاں سے، تو جو چیز بھی ہتھے آتی تھی اسے قبضے میں لے لیا جاتا تھا۔ اس میں سے انسان بھی ہوتے تھے، اس میں سے جو عورتیں بھی ہوتی تھیں، اس میں مال بھی ہوتا تھا، گھوڑے گدھے خچر ساری چیزیں ہوتی تھیں، وہ سب تقسیم ہو جاتے تھے۔ اب جو مرد ہوتے تھے وہ غلام بنتے تھے، اور جو عورتیں ہوتی تھیں وہ لونڈیاں بن جاتی تھیں۔ اس طریقے سے ان کو جو ہے وہ رکھا جاتا تھا۔ تو وہ جب جس کے حصے میں آتی تھی اس کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز تھا، جائز تھا۔ اس کے ساتھ میں بچے بھی پیدا کر سکتے تھے، یا اچھا اس کی حیثیت ایک لونڈی کی تھی، اب چاہے تو اس کو آزاد کر کے اس کو نکاح بنا کر، اس کو نکاح کر کر بیوی بھی بنا سکتے تھے، اور ایسا ہوا بھی ہے بہت ساری جگہوں پر۔ بہرحال یہ بات آئیے آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ اس کے بعد دیکھیں تو ملامتیوں میں سے نہیں، جو اس کے سوا اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یعنی اب ہمارے زمانے میں تو لونڈیوں کا رواج نہیں ہے، تو کیا ہے؟ ایک ہی ہے، بیوی اپنی، ایک سے دل نہیں بھر رہا ہے 2 کر لو، 2 سے دل نہیں بھر رہا ہے 3 کر لو، استطاعت اللہ نے دی ہے 4 بھی کرو، 4 کی اجازت دی اللہ رب العالمین۔ لیکن کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، یقیناً اللہ رب العالمین اس کو پکڑنے والا ہے، یاد رکھنا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے۔ ہاں، اگر شادی نہیں ہوئی ہے، کسی بھی وجہ سے شادی نہیں ہوئی، مرد ہو یا عورت، اور خواہشات اگر اس کی جاگ رہی ہیں، تو اس کے لیے بہترین طریقہ جو بتلایا گیا روزہ ہے۔ روزہ رکھیں، نفل روزے کا اہتمام کریں، یا شادی کے بعد بھی اگر من ادھر ادھر بہکنے کا اندیشہ ہے، روزہ رکھیں، آپ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیں تو تجاوز کرنے والے، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو اس کے علاوہ استعمال کرتے ہیں، جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جو اپنی نماز کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ساری نعمتیں ہمیں اس وقت ملیں گی جب ہم اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق رہیں گے۔ اور سب سے اہم چیز نماز ہے، نماز پڑھیں گے آپ، نفسانی خواہشات قابو میں رہیں گے، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور فحش نہیں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں،
नजर भी आ जाती है, कान भी आ जाते हैं, जबान भी आ जाती है, शर्मगाह भी आ जाती है, सारी चीजें फवाहिश में ये शामिल हैं। नमाज का इस्तेमाल करें, इन सारी चीजों से आप बच जाएंगे। अच्छा, ये तो एक बात हुई कि नमाज में खुशू और खुजू होना चाहिए, इखलास होना चाहिए और नमाजों की पाबंदी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, इखलास और सुन्नत के मुताबिक नमाज की अदायगी नमाज की कबूलियत के लिए बुनियादी शर्तों में से है। यानी नमाज कैसे कबूल होगी? वही नमाज कबूल होगी जो जिसमें इखलास हो, अल्लाह के लिए हो, अल्लाह को राजी करने के लिए हो, और वो नमाज नबी के तरीके के मुताबिक, तब जाकर ऐसी नमाज हमारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ कबूल होगी। तो फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, तमाम आमाल का दारोमदार नियतों पर है, तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है, और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की होगी। ये बुखारी की रिवायत है। अच्छा, उसके बाद देखें आप, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी तरह नमाज अदा करो जिस तरह मुझे अदा करते हुए देखा है। ये चीज खुद भी याद रखनी है और अपने दोस्तों अहबाब तक पहुंचानी है। हदीस है बुखारी में, और जो है मुस्लिम के अंदर 544 नंबर है, 917 नंबर है। ये नंबर याद रखें, और ये चीज हमेशा याद रखें कि अमल बहुत सारे अमल हैं, लेकिन अमल वही काबिल कबूल होगा जिस पर नबी का तरीका मौजूद होगा। जो नबी से साबित होगा वही अमल काबिल कबूल होगा। अमल चाहे जो भी, कितना भी खूबसूरत अमल हो, अगर नबी का तरीका मौजूद नहीं है, नबी के तरीके पर नहीं है, मरदूद है ऐसा अमल काबिल कबूल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ नहीं है। तो बुखारी और मुस्लिम की रिवायत फरमाई, उसी तरह नमाज अदा करो जिस तरह से तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। अच्छा, नमाज पर आइए आप। नमाज क्या है? अक़वल नमाज अक़वाल व अफ़आल की जामे इबादत है। यानी कि कौल भी है, ज़बान से हम बोलते भी हैं, अफ़आल भी हैं, हरकत भी करते हैं, हम करके भी बताते हैं, खड़े होकर भी, रुकू करके भी, सजदे करके भी। तो अक़वाल व अफ़आल की जामी इबादत है। उसका आगाज कैसे होगा? तकबीर तहरीमा से होता है, और इख्तिताम सलाम पर होता है। शुरुआत कहां से होती है? अल्लाहु अकबर कहकर, और इख्तिताम कहां होता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक आदमी जब नमाज का इरादा करे तो उसके लिए जरूरी है कि अगर उसका वजू ना हो तो वजू कर ले, ये बात हम पहले बतला चुके हैं, या गुस्ल की हाजत हो तो गुस्ल से फारिग हो ले। फिर उसके बाद फरमाया गया, अगर पानी मौजूद ना हो तो क्या करना चाहिए? पानी का मौजूद ना हो या पानी का इस्तेमाल से नुकसान पहुंचने का डर होता हो तो तयम्मुम कर ले। साथ ही अपने बदन, कपड़े और जाए नमाज को नजासत से पाक कर ले। ये गोया के ये पैराग्राफ पीछे पड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उनका खुलासा था। ये नमाज जो है, वुजू, तयम्मुम, गुस्ल, वो सारी बातें यहाँ पर मुख्तसरन तौर पर बयान कर दी गई। अब उसके बाद देखें आप, नमाज के कपड़े, हेडिंग है नमाज के कपड़े, बदन और नमाज की जगह का पाक होना। ये हम बतला चुके हैं पहले कि जब इंसान बीमार हो, उसके कपड़े गंदे हों, सुना होगा आपने, हम पहले बतला चुके हैं। इसी तरह से अगर जगह है गंदी है, उसको साफ कर सकते तो साफ करो, नहीं तो उसके ऊपर कुछ बिछा दो, वहां पर भी नमाज पढ़ी जा सकती है। बातें हम पीछे गुजर चुकी हैं। अब इसी बातों में इजाफा है। इजाफा क्या है? हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान नमाज अपनी जूतियां उतार दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूतियां उतार दी। नमाज से फरागत के बाद फरमाया, मेरे पास जिब्राइल आए और मुझे बतलाया कि इनमें गंदगी है, इसलिए मैंने इन्हें उतार दिया। फिर फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद में आए तो अपनी जूतियों को पलट कर देख ले, अगर गंदगी नजर आए तो उसे जमीन पर रगड़े और उन जूतियों में नमाज पढ़ ले। ये रिवायत है। तो सबसे पहली चीज, मस्जिद में आते हुए अपने कपड़ों का खास ख्याल रखें, जूतियों का खास ख्याल रखें। और जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हम जूती आजकल जो है वो बाहर ही छोड़ते हैं, मस्जिद के अंदर लेकर नहीं आते। वो जमाने में लोग नमाज जूतियों के साथ में पढ़ते थे, अभी नहीं लेकर आते हैं तो क्या हुक्म वो मनसूख हो गया? नहीं, जूती के साथ भी नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना, दिल कसकेगा, तो वो बात अलग है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पढ़ते थे, जिब्राइल आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया, तो कहा गया कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आने से पहले देख लो जूतों में गंदगी ना हो, अगर है गंदगी तो क्या करना, मिट्टी में रगड़ देना। इससे एक बात क्या मालूम होती जानते हैं, मिट्टी गंदगी को साफ करती है। पानी से धोने की जरूरत नहीं, पानी से नहीं कहा गया कि पानी से धो के आओ, मिट्टी भी सफाई करती है, मिट्टी से साफ होता है। इसीलिए एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चलते हैं तो हमारी ओढ़नियां जो हैं, चादर जो हम डालते हैं पर्दे के तौर पर, वो काफी लंबी होती है, हम चलते चलते कहाँ तक उनको समेटे, गंदगी लग जाती है, तो क्या कैसा उसको साफ करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम गंदी जगह से गुजरते हो तो गंदगी लग जाती है, जब अच्छी जगह से गुजरोगे तो साफ मिट्टी भी लग जाएगी, तो वो साफ मिट्टी जो है वो इस गंदगी को क्या करेगी, साफ कर देगी। तो इसी तरह से मिट्टी के जरिए से हमें पाकी और सफाई मिलती है, और तयम्मुम भी वही है। और पानी न मिलने की सूरत में जो है ढेले जो इस्तेमाल करने के लिए कहा गया संज्ञा के लिए, वो भी यही है। उसके बाद देखें इस रिवायत से जहां ये मालूम हुआ कि नमाज के कपड़े का नजासतों से पाक होना जरूरी है, वहीं ये भी मालूम हुआ कि ये महज वाजिब है, शर्त नहीं, मतलब पाक होना चाहिए, शर्त नहीं। अगर आदमी नजासत ज़दा कपड़े में नमाज पढ़ ले तो इसे नमाज जो है बातिल नहीं होती है, नमाज बातिल नहीं होती, शर्त नहीं है, जरूरी है। एक होता है शर्त, एक होता है जरूरी। मतलब अगर इंसान के पास कपड़े नहीं है क्या करेगा, कपड़े नहीं है, मजबूरी है, मजबूरी में तो आप नमाज पढ़ सकते, यहां तक कि आपके पास में अगर कपड़े नहीं भी हैं, आप नंगे हैं, फिर भी नमाज पढ़ सकते आप, मजबूरी। तो इंसान को नजासत ज़दा कपड़े में नमाज पढ़ ले तो इसे नमाज बातिल नहीं होती। अगर ऐसा होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज दोहराते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंदगी के साथ खड़े हो गए थे, आपने जितनी नमाज पढ़ ली थी उतनी नमाज आपने दोहराई नहीं, उसी को कंटिन्यू किया, क्योंकि मालूम हो जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको निकाल दिया, लेकिन जो नमाज पढ़ ली गई थी उस नमाज को दोहराया नहीं। तो मालूम ये हुआ कि आप कपड़े पहनकर आ गए और उसमें कुछ लगा हुआ है, नमाज आपने पढ़ ली और नमाज के बाद में आपको एहसास हुआ कि नहीं भाई यहाँ तो कुछ लगा हुआ है, तो नमाज वो दोहराने की जरूरत नहीं है, नमाज मुकम्मल हो गई। हाँ, अगर जानबूझकर आदमी ऐसा करता है करे तो तर्के वाजिब की बिना पर जो है मुर्तकिबे गुनाह है, जबकि नमाजी के लिए वजू और गुस्ल या नहीं तो हदस अकबर और हदस असगर से पाक होना शर्त है। इसके जो है इसके बगैर नमाज बातिल है, बगैर नमाज बातिल है। तो ये चीज़ें पहले गुजर चुकी हैं, सब इजाफे के तौर पर ये चीज़ें बयान हो रही हैं कि अगर आपने वज़ू किया है और जो है वज़ू करने के बाद आपको पानी अगर नहीं मिल रहा है, कहीं पहुंच गए, तो आप तयम्मुम करेंगे। तयम्मुम करने के बाद अगर आपको पानी मिल जाता है तो आपका तयम्मुम जो है वो बातिल हो जाएगा, तो तयम्मुम खत्म हो जाएगा, आपको वज़ू करना लाजिम हो जाएगा। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी धो डालती, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से मनी धो डालती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कपड़े में नमाज के लिए तशरीफ ले जाते, जबकि धोने का निशान कपड़े पर रहता था। यानी कि मनी जो है कपड़े पर लग जाती, नमाज जाने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन कपड़ों को कहती मैं पानी से धोती, लेकिन वो उतने बीच में लगा हुआ वो निशान वैसा ही दिखता रहता था और अल्लाह के रसूल उन्हीं को पहनकर चले जाते थे। वो ज़माना वैसा था, वो ज़माना वैसा था, कपड़ों की कमी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या आता है कि आपके कपड़े कभी घड़ी करके तय बनाकर नहीं रखे गए, क्योंकि इतने कपड़े थे ही नहीं जो तय बनाकर रखे जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कपड़ों की कमी थी। आज हमारे पास कपड़ों की बौछार है, एक नहीं हजार है, तो अब वही काम करेंगे क्या? हो गया तो लग गई तो उसी को धो कर आए, कपड़े बदल कर आओ ना, कपड़े बदल कर आना चाहिए नमाज के लिए, वसूल कर रहे हैं नमाज। लेकिन ये तरीका बतलाया गया, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आप उसी में नमाज पढ़ सकते हैं। एक और हदीस है जिसमें आप हजरत आयशा खुरच दिया करती थी, धोती नहीं थी, खुरच दिया करती थी। और कभी ऐसा होता भी है कि जिस कपड़े पर लग जाती है अगर उसको खुरच दिया जाए तो एक हद तक वो साफ हो जाता है, सारी चीजें वहां से निकल जाती है। उसके बाद देखें हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से खुश्क मनी को खुरच दिया करती थी।
हाँ, करती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कपड़े में नमाज अदा कर लेते, खुरचने के बाद भी वही कपड़ा, धोने के बाद भी वही कपड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लड़की के पेशाब से जो है आलूदा कपड़ा धोया जाएगा, और दूध पीते लड़के के पेशाब से जो है आलूद कपड़े पर पानी के छींटे मारे जाएंगे। इसके लिए छोटा बच्चा जो होता है, छोटे बच्चा है, छोटी बच्ची को अगर गोद में लिया और उसने अगर पेशाब कर दी तो जहां भी वो लगा है उसको धोया जाएगा। और अगर छोटा लड़का है उसने अगर, और ये कभी दूध पीता होना चाहिए, बड़े नहीं, दूध पीते बच्चे में बच्चा है अगर लड़का है और उसकी पेशाब अगर लग जाती है तो वहां पर जो है पानी के छींटे से काम चल जाएगा। लेकिन आजकल इसका तस्वुर नहीं है, पैम्पर्स वगैरह आ गए, सब लोग जो है छोटे से लेकर बड़े तक आज तक इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो बच्चे जो है बहुत ज्यादा घरों में पेशाब करते थे बिस्तरों का, आज सब कुछ खत्म हो चुका है, पैम्पर्स तो बांध दिए, माँ बाप भी फ्री, ये भी फ्री। पहले क्या होता था, रात में बच्चा पेशाब कर दिया, रात भर गीले में माँ सोती थी, बच्चे को सूखे में सुलाती, आज वो तस्वुर ही नहीं, तू भी सूखे में रहे, मैं भी सूखे में, चल रहा है। तो लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो ये तरीका है, अगर बच्चे के साथ पेशाब होता है तो उसकी वजूहात बतलाए गए बहुत सारी, लेकिन बात लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें, जहां तक बदन की पाकी की बात है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से मजी के मुतालिक फरमाया, अपनी शर्मगाह धो ले और वजू कर ले। ये बात तफसील के साथ हमने की थी और ये बात गुजर चुकी है। उसके बाद देखें, जबकि नमाज की जगह की पाकी के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस आराबी यानी कि जो आ गया था उसको छोड़ दो, मस्जिद में आकर जिसने पेशाब करनी शुरू कर दी थी, पेशाब मुकम्मल कर लेने दो, उसके पेशाब पर पानी का एक डोल बहाना काफी हो गया। तो गंदी चीज है, उस पर पानी बहा दो, जमीन जो है वो पाक हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जो जितनी बातें हुई नमाज के कपड़े और बदन और नमाज की जगह, इतनी बातें होगी। अब क्या है, नमाज का लिबास कैसा होना चाहिए, इसको सुने और से सुने। इधर आ जाओ, हम यहाँ पूरी जगह खाली है, जुमा में भी ऐसा ही करते हैं आप लोग। इधर आ जाओ, आओ इधर सामने बैठो, अच्छा नहीं लगता, आ जाइए शेख, आप भी आओ, आप भी इधर आ जाओ। या अल्लाह, तकलीफ ऐसे करके देखना पड़ रहा है मुझे। इधर आ जाओ ना सामने, अगर सामने रहेंगे तो नजर इधर ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, नमाज का लिबास कैसा होना चाहिए। इजाफा ये है, अदायगी नमाज के लिए सतरे औरा बोलते, इस औरत को भी औरत इसलिए कहा जाता है क्योंकि औरत का माना होता है छुपाना, पूरा छुपाना। तो सतरे औरा और नमाज के लिए मतलूबा लिबास का एहतिमाम भी वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से कोई हरगिज ऐसे एक कपड़े में नमाज ना पढ़े कि जिसका कोई हिस्सा उसके कंधे पर ना हो, यानी कि कंधा ढका हुआ होना चाहिए, ये कंधा ढका हुआ होना चाहिए। उसके बाद देखिए, जो एक दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, जो शख्स एक कपड़े में नमाज पढ़े उसे कपड़े के दोनों किनारों को इसके मुखालिफ सिमत के कंधों पर डाल लेना चाहिए, बुखारी की रिवायत है। इन रिवायतों के मुताबिक नमाजी के लिए सतरे औरा या सतरे औरत या नई शर्मगाह को छुपाने के साथ मजीद कम अज कम इतना लिबास होना चाहिए, इतना लिबास होना जरूरी है जिससे उसके कंधे ढक जाएं, और इल्ला ये कि कपड़ा जो है छोटा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कपड़ा तंग हो तो उसे इजार की जगह इस्तेमाल करो, बुखारी और मुस्लिम में रिवायत मौजूद है। उसके बाद देखें, औरत के चेहरे और हाथ के अलावा पूरा बदन छुपा हुआ होना जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, औरत सरापा पर्दा है। मजीद इरशाद है, अल्लाह ताला बालिग औरत की नमाज ओढ़ने के बगैर कबूल नहीं फरमाता है। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें आ गई। सबसे पहली चीज, मर्द के जो कपड़े जो लिबास है वो यहाँ से लेकर दोनों मुड्ढों से लेकर घुटनों तक
छुपा हुआ होना चाहिए, घुटने से नीचे तक, मतलब घुटने घुटने छुपे हुए होना चाहिए, उससे नीचे तक, ये लिबास है। अब और औरत का पूरा लिबास, सिर्फ हाथ और चेहरा। ये हाथ और चेहरा खुला रहने के लिए कहाँ कहा गया है? नमाज में। ये बात याद रखिए, नमाज में ये चीज खुली रह सकती है, बाकी पूरा जिस्म जो है पर्दा है। अच्छा, नमाज के लिए किसी के पास अगर कपड़े नहीं भी हैं तो कम से कम इतना तो होना चाहिए जितना कि मर्दों के लिए हदीस में इशारा किया गया। बात तकरीबन समझ में आ गई। उसके बाद देखिए, नमाज की अदायगी का तरीका, इस्तिक़बाल क़िबला और नियत, ये तीन चीजें हैं। नमाज की अदायगी का तरीका, इस्तिक़बाल क़िबला और नियत। अच्छा, आदमी पूरे तौर पर क़िबला रुख हो जाए, ये बात याद रखिए। नमाज पढ़ते हुए क़िबला रुख होना जरूरी है। आमतौर से कोई ऐसा होता है जो क़िबले की तरफ नमाज में मुंह नहीं करता है, सब करते हैं, लेकिन पूरे तौर पर होता है क्या? नहीं होता। कैसे खड़े होते? यूं खड़े होते, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ऐसे नहीं खड़े होना है। आपका चेहरा क़िबले की तरफ है, आपका जिस्म क़िबले की तरफ है, आपके पैर कहीं और जा रहे हैं। पैर भी सीधे रहना चाहिए ना, पैर सीधे होना चाहिए। अभी अभी वही करेंगे इंशाल्लाह। तो पैर सीधे होना चाहिए, तो आदमी पूरे तौर पर क़िबला रूह हो जाए। अच्छा, उसके बाद में देखें, जिस नमाज की अदायगी का इरादा हो उसकी दिल में नियत करे, जबान से नियत के अल्फाज अदा ना करे। और अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह तहरीर फरमाते हैं, नियत क़स्द है। नियत क्या है? क़स्द, इरादा। इरादा दिल में होता है। नियत क्या है? वो क़स्द और पुख्ता इरादे का नाम है, और उसका महल दिल है, जबान से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। नियत का ताल्लुक दिल से है, और दिल की चीजों को जबान से अदा नहीं किया जा सकता। तो नियत करनी है सबसे पहले हमें, और वो नियत हमारी दिल में होनी चाहिए। जबान से उस नियत को अदा करना जरूरी नहीं है, जैसा कि हर जगह ये चीज आम है कि 2 रकअत नमाज, मेरा मुंह क़िबले की तरफ, फलानी इमाम की तरफ, और ये वो सारी चीजें जो बोलकर उसके बाद में अल्लाहु अकबर बोलकर शुरू करते, इसका शरीयत से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो जबान, नियत दिल के इरादे का नाम। इंशाल्लाह दिल में इरादा करें, कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद देखें तकबीरे तहरीमा। अब जो खड़े होने की जो बात हमने की, कैसा खड़े होंगे? अब मैं कभी कभी पीछे भी नमाज पढ़ने का मुझे मौका मिलता है, मैं देखता हूँ सबकी मर्जी अलग अलग है, किसी की मर्जी एक दूसरे से मिलती नहीं, चाहे वो जवान हो चाहे वो बूढ़ा हो। सबके पैर क्या करते मालूम आपको? ये पैर है, छोटी उंगली जो है, छोटी उंगली से छोटी उंगली टच करने की कोशिश करते हैं। ये इधर जा रहा है ऐसे करके, पैर उसका भी इधर है, ऐसे रहता, तो छोटी उंगली से छोटी उंगली टच करते। गलत है, आपकी सब सीधी नहीं हो सकती। आप इधर आओ, आप आओ, यहाँ खड़े हो जाओ। हाँ, इधर खड़े। हाँ, आपके पैर सीधे हैं ये, और थोड़ा सा ऐसा करो। हाँ, ये तरीका है। तो पैर आप ये ऐसे ही नहीं होगा, नमाज में आकर नहीं होगा। आप जब चलते ना, तो चलने पर आप अपनी चाल पर गौर करें। मोमिन की चाल भी बड़ी जबरदस्त होती है, मोमिनाना चाल चले। कैसी होती है मोमिनाना चाल? पैर सीधे रखना, यहाँ से एक उत्तर जाता है एक दक्षिण जाता है, नजर कहीं है, पैर कहीं है, हाथ कहीं है, ये हाथ इधर जा रहा है, ये पैर इधर जा रहा है, ऐसे चलता है जैसे जंगली जानवर आ गया हो। ये चलने का तरीका नहीं होता। हम तरीका बदले अपना। औरतों के तरीके क्या होने चाहिए, हमारे मर्दों के तरीके क्या होने चाहिए। मोमिन चलता कैसे? हाथ उसके काबू में होते हैं, पैर उसके काबू में होते हैं, और जो है नजर उसकी अपने काबू में होती है। इंसान जब रोड पर चलता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या था? अल्लाह के रसूल ऐसे चलते थे जैसे कि ढलान से उतर रहे हैं। ढलान से उतरते हुए क्या होता है? इंसान थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, लेकिन आपा होता नहीं। अपने हिसाब से इंसान अपनी नजर नीचे रखते हुए, पैरों को सीधा एक के बाद दूसरा पैर रखते हुए पुरवकार चाल चलनी चाहिए। नमाज के लिए आते हुए क्या कहा गया? दौड़ कर मत आओ, भाग कर मत आओ। क्यों? आराम से आओ, सुकून के साथ, वकार के साथ आओ। ऐसे चिल्लर इंसानों की तरह मस्जिद आने की जरूरत नहीं है, पुरवकार अंदाज में आना है। तो
पैर कैसा रखना है, हमको सीधा रखना है। अच्छा एक चीज और है, हम कहते हैं कि टखने से टखना मिलाना, ये कब होगा, ये कब होगा बोले तो आप भी आओ जी, आप आओ, आप भी आओ, और हाँ आप बैठ, आप बैठ, आप बैठ, आप भी बैठ, बड़े बड़े आप इधर आ जाओ, आप खड़े हो जाओ। अच्छा आप भी आ जाओ, आप होशे, हाँ एक दो तीन, एक और आओ, आप आ जाओ, इधर आ जाओ। अब आप कहा जा, सब खड़ी हो रही है, नमाज खड़ी हो रही है, टखने से टखना कांधे से कांधा मिलाओ, कैसे मिलाएंगे आप, हाँ बोलो, मिला आपका कांधे से कंधा आपका मिला, कांधे से कंधा, पैर से पैर, देखो ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप बराबर अपने जिस्म के लेवल में पैर रखो, आपके पैर था देखो ज्यादा था, हाँ आओ ठीक है। अब देखो कांधे से कांधा मिला, ये शीशा पिलाई दीवार है, ऐसी अगर सब खड़ी होगी ना तो एक आदमी को धक्का दो गिरेगा नहीं, पूरी सब गिरना, इसे मिले हुए रहना। क्या हो गया है, थोड़ा सा भी टच हुआ हमें तो ये प्रॉब्लम आ गया है, एक दूसरे को टच करना चाह रहे नहीं, एक दूसरे की टच जो है वो बुरी लग रही है, एक दूसरे का पैर से पैर ज्यादा देर तक मिला के रखना, वजन डाल देना बुरा लग रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से हम अगर खड़े होंगे तो हमारे टखने से टखना भी मिलेगा। और असल क्या है मालूम, ये एड़ी से एड़ी मिलना, ये उंगली नहीं, एड़ी से एड़ी मिला हुआ, एड़ी से एड़ी मिलाओ, देखो मिल जाएगा, एड़ी से एड़ी मिलाएंगे आप थोड़ा सा और इधर आए तो इंशाल्लाह बराबर हो जाएगा। इस तरह से सफ में खड़ा होना है, और खवातीन में भी जो वहां पर मौजूद हैं वो भी इस ये मौका है खवातीन के लिए, क्योंकि रमजान में इतनी बदतरीन हालत होती है खवातीन की सफों की, जुमा के दिन इतनी बदतर हालत होती है कि वल्लाह सुनकर अफसोस सा हो जाता है। ये जो तरीका है ना, ऐसे सब बनाएंगे आप, वल्लाह दिलों में मोहब्बत आएगी, सफों से दिल में मोहब्बत आती है, जानते हैं सफ अगर टेढ़ी नहीं होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों के अंदर वो अदावत दुश्मनी पैदा कर देगा। तो सफ मामूली चीज नहीं है, इस तरह से सबको इंशाल्लाह बनाएंगे जी। हाँ वो गलत है, वही तो, हाँ इंसान की बॉडी कैसी है, मैं मोटा हूं उसके हिसाब से मेरी बदन जहां तक जा रहा है उस हिसाब से मेरे पैर होने चाहिए। अच्छा कुछ लोग क्या करते, बदन है इतना चौड़ा, पैर बिल्कुल मिला के खड़े हो जाते, उसमें तकलीफ होती है। अपनी बदन के हिसाब से जो है आप सफ बनाएं, सफ में खड़े हों। बसा औकात होता ये भी है कि लोग पैर चीर कर खड़े हो जाते, एक सफ के बाद में वो करीब आ जाते, जगह बच जाती, सफ चलते रहते धीरे धीरे करके, वो भी नहीं होना चाहिए। तो सफ में खड़े होने, ठीक बैठे, सफ में खड़े होने के वक्त में अपने जिस्म के मुताबिक, अपनी जसामत के मुताबिक जो है वो आप पैरों को खोलें, और खुदारा नमाज है ये, इसको उसी तरीके से पढ़ें जिस तरीके पर आपको बतलाया जाता है। तो यहाँ पर एक बात की, तो ये बात समझ में आ गई सब कैसे बनानी है, और हमारा चेहरा जिस्म सब कुछ हमारा किबले की तरफ है। फिर ये उंगली, आपने देखा होगा तशहुद में जब हम बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, एक पैर जमीन पर होता है, दूसरा पैर हमारा क्या होता है, खड़ा होकर इस तरह से करते ना। क्यों करते जानते हैं, क्यों करते, क्योंकि उस हालत में भी हमारी उंगलियां किबला रू होना, ये मतलब है। क्योंकि जब एक पैर पे आप बैठते वो उंगलियां भी किबले की तरफ चली जाती है, ये उंगली जो पीछे जा रही है इसको मोड़ कर किबले की तरफ करते हैं। हम पूरी नमाज में हमारे जिस्म का हर हिस्सा किबला रूह होना, तो हमारे पैर रहते ही नहीं, कहीं रहते हैं। अच्छा अब यहाँ दर्स हो रहा है, इतना समझाया जा रहा है, जो लोग यहाँ पर नहीं है उनको छोड़ दो, कम से कम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनमें तो इस्लाह होना ना, इस्लाह हो गई तो सफेद दुरुस्त हो जाएंगी ना, और जब सफेद दुरुस्त होंगी तो हमारे दरमियान उल्फत और मोहब्बत बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा, खुशगवार माहौल होगा, कितनी खूबी आएंगी। तो एक दूसरे को बर्दाश्त बाहर करने से ज्यादा मस्जिद में करना, मस्जिद में बर्दाश्त करना। फिर उसके अब ये सफ में खड़े होने के बाद हमें तकरीबन जो है वो समझ में आ गई। अच्छा उसके बाद देखें, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह की बात हमने बता दी
تکبیر تحریمہ اور رفع دین، یہ چیز ہم دیکھیں گے اب۔ اور ہمارا تعلق جو ہے ایسے لوگوں سے ہے، ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں جن کو ہم یہ باتیں بتلا کر اپنی حقیقت کی طرف رہنمائی ان کی کر سکتے ہیں، خصوصاً نمازوں کے سلسلے میں۔ تکبیر تحریمہ اور رفع دین۔ تکبیر تحریمہ کس کو بولتے ہیں؟ نماز کی سب سے پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر جس میں ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ اور رفع دین کسے کہتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھانا، رفع دین یعنی ہاتھوں کو اٹھانا۔ تو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، یہ ابو داؤد کی روایت میں، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور احمد میں، امام احمد رحمہ اللہ کی بھی کتاب میں ہے۔ اور کہیں اور تکبیر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اٹھائے، یعنی کہ اللہ اکبر تکبیر، لیکن اس تکبیر کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے اس کو رفع دین کہتے ہیں۔ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے؟ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے ہم لوگ؟ یہ جو کندھے ہیں، ان کندھوں سے اور ان کانوں کے بیچ میں رہنا ہاتھ، ان کندھوں اور کانوں کے بیچ میں رہنا۔ آپ کی طرف یہاں جاؤ، کیسے کرتے آپ رفع دین؟ ہاں، یہ طریقہ، یہ طریقہ، اور بہت سارے لوگ تو یہ طریقہ نہیں ہوتا، سمجھا؟ اچھا سے احترام کے ساتھ ایسے یہ ہاتھ پورا، اور یہ ہاتھ ایسے ملانے کی بھی ضرورت نہیں، تھوڑی انگلی کھلی رہی تو بس ہے، بس۔ یہ کان کے لو کے اوپر بھی نہیں جانا، یہ مڈے سے نیچے بھی نہیں آنا، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں۔ سمپل کتنا؟ ہاں جی، تک مطلب اس طرح سے کاندھے تک لگا دیجیے۔ شیخ نے جو بتایا کاندھوں تک اٹھانا ہے، ایک طریقہ تو ایک روایت میں ہے کہ کاندھوں تک، مطلب کاندھے یہ ہے یہاں تک اٹھائیں، دوسرا ہے کانوں تک بھی، کانوں تک مطلب یہاں تک بھی اٹھا سکتے، ایسا یا ایسا۔ کانوں تک کیا ہے؟ دو میں کوئی نہیں، لیکن کانوں کو ہاتھ لگانا ہے، اور جہاں ہاتھ لگا کے رفع دین کرتے جو ہاتھ لگا گوڑے لگا دے، یہ غلط ہے، یہ کسی بھی حدیث میں نہیں، روایت میں نہیں، صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اور اس کا جو ہے احتیاط ہے۔ کانوں کو انگلی یا گوٹا لگانا نہیں ہے، کانوں تک اٹھانا ہے یا کانوں تک اٹھانا ہے، لیکن کانوں کو آپ لگانا یا انگلیاں لگانا یہ ثابت نہیں ہے۔ اور رفع دین کرتے وقت اس میں بغاوت مت کیجیے، جیسا کہ شیخ نے بتایا، کوئی ایسا کر دیتا اور لوگ کرتے چھٹتا اللہ۔ حدیثوں میں کیا ہے؟ کاندھے تک یا کانوں تک، انہیں پیٹ تک نہیں اٹھانا ہے، یہ فیشن ہے آج کل نہیں۔ نماز آپ پڑھ رہے تو پورا اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق پڑھے تھے، زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایسا اٹھائیے، اس میں تکلیف کیا ہے؟ آرام سے اٹھائیے اور آپ اپنیاں قبلے کی طرف، شیخ نے بتایا جیسا کہ کوئی ایسا کر نہیں، ایسا پورے اعضاء ہمارے قبلے کی طرف، تو یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی قبلے کی طرف بنا، اللہ اکبر یا اللہ اکبر بولا یا اللہ اکبر، اس طرح سے بہت ہتھیلیاں قبلے کی طرف۔ جزاک اللہ۔ جی، اور رفع دین کا سمجھ میں آ گیا، کہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں؟ کندھے تک، زیادہ سے زیادہ کانوں کی لو تک، ان کو چھونا نہیں ہے۔ چھونا کیا ہے؟ یہ بدعت ہے یا پھر وسوسہ ہے، دونوں میں سے ایک بات۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کے مطابق ہاتھوں سے کانوں کو چھونے کی کوئی دلیل جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور ان کا چھونا یہ بدعت ہے۔ نماز میں رفع دین تکبیر تحریمہ کے علاوہ اور رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھنے کے بعد اور دوسری رکعت کے بعد، تیسری رکعت کے لیے اٹھنے کے بعد بھی مشروع ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھے کے برابر اٹھاتے، اور جب اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے تھے، یعنی کہ جب رکوع میں جاتے یا
रकत में जब खड़े होते आप वसल्लम उस वक्त हाथ उठते, रुकू से पहले जाने के से पहले हाथ उठाते, रफदैन करते, रुकू से उठने के बाद रफदैन करते, फिर उसके बाद आप वसल्लम 2 रकत पढ़ने के बाद जब तीसरी रकत के लिए उठते थे तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रफदैन करते थे। ये तो बुखारी और मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, 735 बुखारी में है और इसी तरह से 300 नंबर की हदीस जो है वो मुस्लिम शरीफ में है। इस हदीस को अल्लामा स्यूती ने अपनी किताब अल अज़हरुल मुतनासिरा में मुतवातिर कहा है, जबकि इमाम मुजद्दिदीन फिरोजाबादी, इमाम मुजद्दिदीन फिरोजाबादी ने जो है सफरस सादा पेज नंबर 34 में मुशाहदा मुतवातिर करार दिया है। और इसी तरह अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने अल उर्फुशुदा शरा तिरमिजी की एक शरा है, इसकी जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 124 में से मुतवातिर तस्लीम किया है। रफ़यदैन के मसनून होने का दावा मुतअद्दिद। हाँ, अनवर शाह कश्मीरी जो है वो आमतौर से हनफी हैं, हनफी आलिम दीन थे और बड़े आलिम थे, हनफियों के बहुत बड़े, हिंदुस्तान के जो है बहुत बड़े मशहूर जो है आलिमों में इनका शुमार होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन दीन के ताल्लुक से बहुत सारा काम उन्होंने किया है। उन्होंने वो खुद जो है रफ़दैन के कायल थे और करते थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा। अब ये आज के ज़माने में जो लोग रफ़दैन नहीं करते, ये सिर्फ इन लोगों की अपनी हट धर्मी है, वरना इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के बारे में भी आता है कि वो रफ़दैन करते थे। बाद के इमाम ने जो है वहां से वो चीज़ें हटाई और अहनाफ में भी बहुत सारे लोग जो है रफ़दैन मानते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि ईदैन में कर रहे। अब भाई ये लोग क्या कहते हैं, रफ़दैन था, मनसूख हो गया, मनसूख हुआ तो सब जगह से होना ना, ईद की नमाज में क्यों करते थे? नहीं, अल्लाह उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन होते हैं शरीयत मनसूख करने वाले? नहीं, सहाबी मनसूख नहीं कर सकते। शरीयत नबी ने जो बात कही वो शरीयत है, नबी ने जिससे रोका वो शरीयत। सहाबी को कोई भी हो, यही तो हमारा जो कहना है, हम यही तो बात है कि हमारे पास किसी की बात चलती नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की बात के सामने किसी की बात नहीं टिकी। देखो नहीं, कब ले सकते? जब किसी मामले में अल्लाह और उसके रसूल की बात ना मिले। जब अल्लाह और उसके रसूल की बात मिल जाए फिर किसी की नहीं चलेगी, फिर किसी की नहीं चलेगी। तो ये जो कहा गया, अब जैसे तरावी के बारे में आता है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 रकअत एक बेहतरीन बिदअत शुरू की, अब उसके बारे में भी इख्तिलाफ है। कौन होते हैं वो? शरीयत नहीं है ना वो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे, है ना, गुजर रहे थे, तो लोग क्या करते थे मालूम है? दरख्त होते थे, तो वो दरख्त जब बड़े होते थे तो उनका आधा हिस्सा काटकर एक दूसरे में काटकर मिला देते थे। तौलिद बोलते हैं इसको। जैसे बकरे भेड़ बकरों को क्या करते, सांड के पास लेके जाते, उसकी बदी कराते, फिर वो हमला होती, तो उसी हिसाब से ये लोग पेड़ों के साथ में करते। तो अल्लाह के रसूल वहां से गुजर रहे थे, कहा कि अगर ऐसा ना करो तो बेहतर है, कहा कि अगर ऐसा ना करो तो बेहतर है। लोगों ने कहा भाई नबी है, मानना पड़ेगी, बात मान ली। उस साल फसल ही नहीं है, उस साल फसल ही नहीं है। तो फिर लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल आपने कहा फसल नहीं, कहा अल्लाह के बंदो मैंने तो ऐसी मशवरा दिया था, दीन थोड़ी था, दीन के मामले में मेरी बात मानना लाजिम है, दीन के मामले में मेरी बात मानना लाजिम है। अगर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तौरात की कुछ तख्तियां लेकर आए, तख्तियां कुछ लेकर आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या है इसमें, कितनी बेहतरीन बातें लिखी। पढ़ने लगे, अल्लाह के रसूल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखकर फरमाया कि उमर तुम्हारी माँ तुम्हें गुम कर दे, क्या तुम नबी के चेहरे को नहीं देखते? जब देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख था। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर अगर मूसा भी अगर आ जाए
تو بھی ان کو میری بات مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی بات نہیں چلے گی۔ اور رفع دین کے تعلق سے متواتر حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک نماز بھی بنا رفع دین کے نہیں پڑھی، ایک نماز بھی۔ اگر کوئی بتا دے ثابت نہیں کر سکتا۔ اور رفع دین کے ثابت ہونے میں جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں سب صحیح، کسی کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم مان سکیں۔ اور رفع دین ثابت کرنے کے سلسلے میں جتنی بھی حدیثیں ہیں سب قوی ہیں، طاقتور ہیں، کوئی ضعف ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رفع دین کرنا چاہیے، یہ نماز کی خوبصورتی ہے۔ اس کے بغیر اب لوگ بولتے بھائی جو ہے عقیدہ تو اچھا ہے نا، نماز میں رفع دین نہیں کر رہے۔ نبی دل کیسے گوارا کرے گا آپ کا؟ نبی کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھنے میں دل کیسا مانے گا؟ کیسے مان سکتے آپ؟ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو اللہ کے رسول نے کبھی کیے اور کبھی چھوڑے، لیکن یہ عمل ایسا ہے جو اللہ کے رسول نے کبھی چھوڑا نہیں، متواتر سنت ہے۔ اور اس کو ہم چھوڑ کر اگر نماز پڑھیں تو پھر اللہ رب العالمین کے یہاں دیکھو، ایک ہوتا ہے نماز کا قبول ہونا۔ نماز کے قبول ہونے کے لیے چیز ضروری نہیں ہے، نماز تو قبول ہو جائے گی، لیکن کیا وہ خوبصورتی آئے گی کیا جو مطلوب ہے؟ اور بولتے نا کہ سنت ہے، پڑھے تو پڑھے، نہیں پڑھے تو نہیں۔ جیسے ہم لوگ چلے جاتے نا باہر مٹر گشتی اور جو میٹنگ ہنسی مذاق سب چلتی نا، یہاں سے نکلتے سوچتے فرض تو پڑھ لی، سنت کیا پڑھنا ہے؟ میرے بھائی اگر یہ سنت بار بار زندگی میں جان بوجھ کر آپ چھوڑتے رہے، گنہگار ہو جائیں گے، آپ گنہگار ہو جائیں گے اگر جان بوجھ کر چھوڑتے رہے تو۔ اور یہی سنت اگر پڑھیں گے تو کل قیامت کے دن ان کی اہمیت فرض کی ہو جائے گی، انہی سنتوں کی اہمیت فرض کی ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور خصوصاً یہ جو عبادت میں جو سنت ہے اس کا ترک کرنا انسان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک مکمل ایک بحث ہے، اور انشاءاللہ اس پر اور بھی باتیں کی جا سکتی ہیں، دلائل سامنے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے جو ہے ایک بڑی کتاب ہے پوری۔ انشاءاللہ اس کے لیے کوئی ایک خاص دن نکال کر انشاءاللہ رفع دین پر پوری طور پر جو ہے انشاءاللہ وہ بحث کر دی جائے گی۔ اور جو ہے وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے، ہم یہیں پر انشاءاللہ اس کو روکیں گے، اور رفع دین کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے اتوار جو ہے ہم بات کو شروع کریں گے۔ ابھی جو 10 منٹ ہیں، ان 10 منٹ کے اندر کوئی سوال جواب رہے تو آپ کر سکتے ہیں، اور خواتین میں بھی اگر کوئی سوال ہے تو وہاں سے نہیں بول سکتے، لکھ کر پوچھ سکتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ سوالات لکھ لیں، سب کے سوالات لکھنے کے بعد ہم تک پہنچا دیں، انشاءاللہ اگلے سنڈے ہم یہاں سے بیٹھ کر ان سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ اپنے نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سوال لکھیں، نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے خواتین کو، صرف سوال لکھ کر انشاءاللہ دیے تو اس کا جواب ہم یہاں پر انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں دیں گے۔ ابھی آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ